جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے لائن برادرز ٹی وی کے لیے آج مجھے کہا گیا ہے کہ میں کینیڈا کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کروں، اور ویسے بھی کل جو ہے وہ 1 جولائی ہے اور کینیڈا ڈے ہے، تو کینیڈا ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو میں آج اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو ویسے اس دفعہ کا کینیڈا ڈے جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ریزیڈینشل سکول کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہاں سے جو وہ مشنری سکول تھے ان میں سے بہت سے اس وقت جو ایبوریجنل پیپل تھے، لوکل جو پیپل تھے یہاں کے، ان کے بچوں کی وہاں سے قبریں ملی ہیں۔ ایک جگہ سے جو ہے نا وہ 250 سے زیادہ قبریں ملی ہیں، دوسری جگہ سے 751 سے زیادہ قبریں ملی ہیں، اور ابھی اور بھی تلاش ہو رہی ہیں۔ تو ایک غم و غصے کی اور افسوس کی لہر ہے ملک میں۔ تو دیکھیں یہاں کی گورنمنٹیں کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتی ہیں، کہ اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ کینیڈا ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ورنہ بڑے فائر ورکس ہوتے تھے، بڑے فنکشن ہوتے تھے، اور بڑی دھوم دھام سے کینیڈا ڈے بنایا جاتا تھا۔ تو اس دفعہ یہ جو ہے نا وہ کینیڈا ڈے وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں بنا رہے ہیں جس طرح سے پہلے بنایا کرتے تھے۔ تو یہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا جو ہے وہ ملک ہے، اور اس کا رقبہ رشیا کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 9.9 ملین اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ اس کا وہ رقبہ ہے، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے کہ آپ اندازہ کریں آبادی بہت کم ہے۔ جو کینیڈا کی آبادی ہے وہ صرف 38 کروڑ ہے، مگر اس کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی کینیڈا کی جو آبادی ہے وہ صرف جو امریکہ کی بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ کے شہروں میں ہی آبادی ہے، باقی نارتھ کا علاقہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ خالی پڑا ہے، کہیں کہیں آبادی ہے۔ ہم لوگوں نے 2011 اور 2012 میں سفر کیے نارتھ پول پہ، جو ان کے گاؤں تھے آخری، وہاں تک ہم گئے، ان کا ذکر میں کروں گا۔ اور آپ کئی گھنٹے گاڑی چلائیں تو آپ کو کوئی آبادی راستے میں نظر نہیں آئے گی، یہ اتنا بڑا ملک ہے۔ اور اس کی ساری آبادی یہ جو امریکہ کی بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ کے شہروں میں ہے، اور سب سے بڑا شہر جو ہے وہ مونٹریال، وہ ٹورنٹو ہے، اس کے بعد مونٹریال ہے، اور پھر وینکوور ہے۔ اور کینیڈا کا جو نام ہے یہ ایک ایبوریجنل نام سے نکلا ہے، کناٹا، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے گاؤں، ویلیج۔ یعنی آپ دیکھیں گے یہ کتنا بڑا ویلیج ہے، یہ کینیڈا کو ویلیج کہتے ہیں، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بڑا ہی پیارا ویلیج ہے، اور یہ بہت بڑا ہے، اور یہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے، یا ویلیج کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ویسے امریکہ والے ہم کو ہنستے ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں، تو چونکہ امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے اور امریکہ کے لوگوں کا اپنا مزاج ہے، تو وہ جب یہاں کینیڈا آتے ہیں تو وہ واقعی ہم کو کہتے ہیں کہ آپ تو گاؤں میں رہتے ہو، کیونکہ یہاں اتنی آبادی نہیں ہے، یہاں اتنے لوگ نظر نہیں آتے جتنے کہ امریکہ میں نظر آتے ہیں، تو اس لیے وہ چھیڑتے بھی ہیں کہ یہ ویلیج ہے آپ کا۔ تو کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، مگر منارکی بھی ہے یہاں آفیشلی جو ملکہ ہیں برطانیہ کی وہی سربراہ ہیں کینیڈا کی بھی۔ تو ابھی باتیں تو چلتی ہیں کہ اب یہ ختم ہونا چاہیے، مگر ابھی تک وہ ہے وہ وہی ہیں۔ اور اس میں کینیڈا کے جو ہیں وہ 10 صوبے ہیں، پروونسز ہیں، اور پھر 3 جو ہیں وہ ٹیریٹریز ہیں۔ تو ان بڑے جو صوبے ہیں ان میں جو انٹاریو ہے، پھر کوبیک ہے، مینیٹوبا ہے، پھر جو ہے وہ کیلگری ہے، جو صوبہ ہے وہاں کا، پھر برٹش کولمبیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ نیو برنزوک کا جو ہے نا وہ صوبہ ہے، لیبراڈور کا، اور یہ 3 جو سمندر ہیں ان کے درمیان میں یہ ملک جو ہے وہ واقع ہے۔ یعنی ایسٹ کی طرف سے اس پہ اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ لگتا ہے، ویسٹ کی طرف سے اس پہ جو ہے نا وہ پیسیفک اوشن لگتا ہے، اور نارتھ پہ جب جائیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آرکٹک اوشن لگتا ہے۔
اور جب ہم نے نارتھ کے سفر کیے اس وقت تو ہم بالکل آرکٹک اوشن کے اوپر گئے اور وہ بہت دور ہے، یعنی کہ سڑک کا راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب دریا جم جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ وہاں کے رہنے والے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، دریاؤں کے اوپر اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر سفر کر کے ان گاؤں میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ تو اتنا بڑا یہ ملک ہے۔ آرکٹک اوشن کے دوسری طرف جو ہے نا وہ رشیا ہے، اور اس طرح اس ملک کو جھیلوں کا ملک بھی کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں 20 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ جھیلیں ہیں، اور کچھ جھیلیں تو اتنی بڑی ہیں کہ جو بذات خود ایک قسم کا سمندر کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، کہ اتنی بڑی بڑی لیکس ہیں، جن میں سب سے بڑی لیک جو ہے نا وہ جہاں لندن جس میں ہم رہتے ہیں اس کے قریب ہی ہے ہیورن لیک۔ اور یہ جو ایریا ہے جو امریکہ کا اور کینیڈا کا اس طرف کا لندن ٹورنٹو کے نزدیک جو ہے نا، اور یہ مشیگن وغیرہ کی جو سٹیٹس ہیں، یہاں گریٹر لیکس کا ایریا اس کو کہتے ہیں، اور اس میں دنیا کی 5 سب سے بڑی جھیلیں جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، اور اگر یہ ایک دوسرے سے ملی بھی ہوئی ہیں کسی جو ہے نا وہ دریاؤں کے راستے سے، تو یہ جس طرح لیک ہیورن ہے، لیک ایری ہے، لیک مشیگن ہے، اور سپیریئر لیک ہے، تو یہ جھیلیں جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک قسم کا پانی کا ذخیرہ ہے۔ اور جو نیاگرا فال ہے یہ بھی لیک ایری سے جو ہے نا وہ آتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، پھر کچھ حصہ اس کا جو ہے نا وہ کینیڈا میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے۔ تو اس طرح یہ اس میں لیکیں جو ہیں وہ بھی بہت بڑی مشہور لیکس ہیں، اور یہ لیکوں کی وجہ سے ہی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں جنگلات بہت ہیں، اس میں ٹورزم بہت زیادہ ہے، اس میں فشریز بہت ہیں۔ ویسے آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ 67% جو ہے نا وہ کرسچنز ہیں، اور پھر یورپین جو ہے نا سیٹلرز وہ ہیں۔ جو لوکل آبادی ہے جن کو ایبوریجنل کہتے ہیں وہ تو صرف 4-5% ہے۔ ان کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے جو 3 بڑے گروپ تھے، ایک ویڈیو میں ہم نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد باقی ہر کوئی باہر سے آیا ہے، کوئی بھی یہاں کا مقامی باشندہ ان کے علاوہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، سب باہر سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ فرینچ آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی لوگ آئے، اور یہ اس کی جو ہے نا وہ گولڈ رش ایک وجہ بنی تھی یہاں کینیڈا کی طرف لوگوں کو ہجرت کرنے کی، کیونکہ جب یہاں وہ یورپین پہنچے تو ان کو یہاں سے گولڈ ملا تھا، اور یہاں جب آپ ناردرن ایریا میں جائیں، وائٹ ہارس وغیرہ میں، یوکان میں، انووک کے علاقہ میں، تو آپ کو بہت زیادہ وہاں گولڈ کے ڈپازٹس ملیں گے۔ اب بھی وہاں یہ ایک فن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، گولڈ پیننگ، تو وہ لوگ جا کے اس کو چھانتے ہیں اور دھوتے ہیں، بیچ میں سے کوئی نہ کوئی قطرے نکل آتے ہیں گولڈ کے اب بھی۔ تو یہ گولڈ رش نے اصل میں اٹریکٹ کیا تھا یورپینز کو کہ وہ یہاں جو ہے نا وہ آئیں، اور یہاں آ کر جو ہے نا انہوں نے پھر یہاں قبضہ کیا اور مائننگ کی، اور پھر جو ایبوریجنل تھے ان کو ایک سائڈ پہ لگا دیا، اور اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی بھی کینیڈا میں یہ نہیں کہہ سکتا سوائے یہ جو تھوڑے سے بیچارے جو ہے نا وہ ایبوریجنل ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ایون کہ یہاں کا وزیر اعظم بھی کہیں باہر سے آیا ہے، اور یہاں کے جو بھی ہیں وہ باہر سے آئے ہیں۔ اور یہاں یورپین کے بعد سب سے بڑی آبادی جو ہے 17-20% کے قریب وہ ایشینز کی ہے، جس میں چائنیز بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ایشینز۔ اور ایشینز کی بھی بڑی سٹرونگ کمیونٹی ہے، یعنی یہاں آپ اندازہ کریں کہ خاص کا جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہے یہاں۔ پھر چائنیز بھی پارلیمنٹ میں اور صوبائی حکومتوں میں، ان کے یہاں جو کینیڈا کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں اتنے سکھ وزیر اور پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جتنے انڈیا میں بھی نہیں ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے۔ اور جب میں یہاں آیا 2000 میں، برٹش کولمبیا کے جو پریمیئر تھے، جو وزیر اعلیٰ تھے، اوجل دوسانجھ، وہ بھی انڈین تھے۔ تو اس طرح یہاں جو ایشین کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا رول ہے۔ اب میں وقفے کے بعد پھر باقی کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر بیان کروں گا۔
जी, वक्फा के बाद दोबारा जो है वो हाज़िर होते हैं। तो कनाडा का ज़िक्र हो रहा था। इस मुल्क में आप अंदाज़ा करें कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जो टाइम का फ़र्क है वो 5 घंटे का है। यानी वैंकूवर में, और अगर आप न्यू ब्रंसविक जो है ना उसका टाइम का फ़र्क देखें तो 5 घंटे का एक ही मुल्क में टाइम डिफरेंस है। और एक मुल्क के एक कोने से मुल्क के दूसरे कोने तक अगर आप ईस्ट वेस्ट सफ़र करें तो 7 घंटे लगते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब हम वैंकूवर से इंग्लैंड के लिए सफ़र किया करते थे तो वैंकूवर से इंग्लैंड की जो हीथ्रो की फ़्लाइट है वो तकरीबन 9.5-10 घंटे की है, और उसमें से जो 7 घंटे वो एरोप्लेन को कनाडा के ऊपर ही फ्लाई करता रहता है, और उसके बाद जो ही कनाडा की हदूद से वो निकलता है तो 2.5-3 घंटे में वो हीथ्रो जो है वो लंदन वो पहुंच जाता था। तो इस तरह इतना बड़ा मुल्क है ये। अब अगर आप नॉर्थ साउथ सफ़र करें तो हम लोगों ने 2011 में सफ़र किया एक दफ़ा वैंकूवर से। हम लोग जो है ना वो गए, कुछ हिसाब ने जो है ना वो एरोप्लेन पे किया था उस वक़्त, क्योंकि मौलाना मुबारक नज़ीर साहब उस वक़्त हमारे साथ थे। तो हम लोग गए इनोविक तक। इनोविक यूकान में, यूकान का दारुल हुकूमत है जो बहुत दूर है और नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल के दूसरी तरफ ये हिस्सा जो है ना वो आता है। लेकिन 2012 में हम लोग वैंकूवर से ऑल द वे ड्राइव कर कर जो है ना वो गए इनोविक, और इनोविक से हमने जो छोटे जहाज़ था एक वो चार्टर किया, और वो करके हम आखिर पे जो है वो गए जहाँ वो एक शहर था, टक टोयक टक उसका नाम था। तो उस शहर का में जाने का मकसद ये था कि हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तालीम है, जो उनकी जो है ना वो एक अलहाम हुआ था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, तो हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना इस ज़मीन के किनारे पर जो नॉर्थ में आखिरी टाउन है कनाडा का उस पर भी जाया जाए। और वहाँ हमने एक मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारे जो वैंकूवर के दोस्त हैं रिजवान पीरज़ादा साहब जो सदर भी थे वहाँ जमात के, तो बड़ा शौक़ है उन्हें तबलीग का, तो उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया। तो वो जो रोड का सफ़र था उसमें मिर्ज़ा अफजल साहब हमारे साथ थे, मगर उससे अगले साल जो है ना पहले साल वो मुबारक नज़ीर साहब थे। तो वो बड़ा ही एक यादगार सफ़र था, और उसमें एक तो मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे थे, तो दूसरे उसकी सैर भी जो है ना वो हो रही थी। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो तकरीबन 5000 किलोमीटर बनता है। फिर हम चूँकि मुख्तलिफ़ शहरों में कॉन्फ्रेंसें करते हुए वहाँ गए थे, तो वो भी एक बड़ी दिलचस्पी की चीज़ है। जब आप नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ ये जो इनोविक का एरिया है और डॉसन सिटी का एरिया है उसमें चूँकि दिन बहुत लंबे होते हैं और कई दफ़ा रातें बहुत लंबी होती हैं, और फिर गर्मियों में तकरीबन 50 दिन के लिए सूरज गुरूब ही नहीं होता, हर वक्त दिन रहता है। और उस इलाका को कहते हैं कि द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। तो 23 जुलाई को वहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जब वो पहला दिन होता है जब सूरज बिल्कुल गुरूब नहीं होता। तो वहाँ एक पहाड़ी है, डोमसा है डॉसन सिटी के टॉप पे, वहाँ वो लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ जो उनका गाने बजाने का और वो सारा तरीका होता है वो करते हैं। और उसके बाद जो है ना डॉसन सिटी से लेकर इनोविक तक जो इलाका है वो उसमें असल में ज़मीन नहीं है, वो फ्रोज़न ग्राउंड है, और उसके ऊपर सिर्फ 1 मीटर मिट्टी की तय है। उसके ऊपर इन्होंने एक हाईवे बनाई है जिसको डेम्पस्टर हाईवे कहते हैं, और वो 700 किलोमीटर लंबी हाईवे है कि जो कई दफ़ा पिघल भी जाती है और गायब भी हो जाती है। मगर उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो बजरी की एक बहुत बड़े तय डाल कर ज़मीन से 2-3 मीटर उसको ऊंचा करके तो उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी कच्ची रोड बनाई हुई है। उसको वो पक्का कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो फ्रीज़ होती रहती है, था होती रहती है, और फिर गर्मियों में उसका और रंग होता है, सर्दियों में और होता है। तो ये एक दुनिया के अजूबे में शुमार होता है कि जब आप 700 किलोमीटर का ये सफ़र करके जाते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्थ पोल पे जाते हैं, और एक आर्कटिक सर्कल है। ये आर्कटिक सर्कल है जिससे आगे का हिस्से को वो नॉर्थ पोल कहा जाता है। और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो नॉर्थ पोल में हैं, नॉर्वे वगैरह, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह, तो उन सब से वो लाइन गुज़रती है। अगर आप गूगल पे जाएं मैप पे तो आपको पता चलेगा कि और
कोई कोई उस जगह पे पहुंचता है। हम लोग वहाँ गए, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कनाडा की तरफ से मैं पहला ही कश्मीरी हुआ हूँ कि जो वहाँ गया हूँ। सॉरी। तो आर्कटिक सर्कल के बाद इनोविक आता है, और इनोविक के बाद वो टक टोयक टक का टाउन जो है वो आता है। तो इनोविक तक तो हमने सफ़र किया गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियां लेकर गए हुए थे हम लोग। हमारे साथ पूरी टीम थी, रिजवान पीरज़ादा साहब और असलम शाद साहब, मिर्ज़ा अफजल साहब और भी बहुत दोस्त थे हमारे जो हमारी टीम में शामिल थे। तो उस एरिया में सफ़र करने के लिए एक ये रूल है कि आपको लाजमी एक कैन एक्स्ट्रा जेरी कैन गैस का रखना पड़ेगा, पेट्रोल का, 2-3 टायर स्पेयर रखने पड़ेंगे। और इस रोड पर सफ़र करते हुए एक कानून ये है कि अगर किसी की गाड़ी खड़ी है जिसके 4 वे फ्लैशर्स ऑन हैं, तो हर गाड़ी को रुक कर उसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर उसकी रिपोर्ट हो जाए कि ये गाड़ी रुकी नहीं है, तो उसको फिर टिकट भी मिलता है और उसका लाइसेंस भी जब्त कर लेते हैं। इसलिए कि वहाँ कोई सेल फ़ोन की सर्विस नहीं है, कुछ नहीं। हम तो सेटेलाइट फ़ोन किराए पर लेकर गए थे। तो वहाँ आपने लोगों की मदद करनी होती है ताकि कोई अगर फंस गया है तो उसकी मदद की जाए। और सर्दियों में ये जो है ना वो रोड वो फ्रीज हो जाते हैं दरिया, और उसके ऊपर से गाड़ियाँ चलाकर गुजरा जाता है। जब हम लोग गए तो उस वक़्त सितंबर था, उस वक़्त वो फ्रीजिंग नहीं हुई थी, मगर वहाँ पुल नहीं है क्योंकि पुल का वहाँ कोई काम नहीं रहता। तो वहाँ उस वक़्त वो बड़े बड़े बराज थे जिसके ऊपर गाड़ियाँ जाकर आप चढ़ाते हैं, तो वो आपको दरिया क्रॉस करा के दूसरी तरफ रोड पे ले जाते हैं और वहाँ से आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं। मगर जब सर्दी पड़ती है तो यही दरिया और लेक्स जम जाते हैं और फिर उनके ऊपर गाड़ियाँ चलाकर लोग जो है ना वो क्रॉस करते हैं उन दरियाओं को। तो इस तरह जो है वो करते हैं। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखी हो जो आइस रोड ट्रकर्स है, तो वो बड़ी मशहूर है कि बहुत बड़े बड़े ट्रक जो है ना उनको ये दरियाओं के ऊपर चलाते हैं जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो वहाँ मायनू का सामान पहुँचाते हैं। दूसरा तो इनोविक के बाद जब हम टक टोयक टक गए तो एक छोटे जहाज़ पे मैं और असलम शाद साहब और रिजवान पीरज़ादा साहब गए, और वहाँ हमने कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करना था। बाकी लोगों को हम इनोविक छोड़ गए कि आप कल आना ताकि हम जाकर वहाँ बंदोबस्त कर लें। वहाँ कोई होटल नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था। एक होटल छोटा सा था 2 कमरे का, लेकिन वो बुक था। तो वहाँ हमने जो वहाँ कैथोलिक चर्च की एक सिस्टर थी, उनको वो हमारी स्पीकर थी, उनसे मिले। उन्होंने हमें कोई स्लीपिंग बैग्स वगैरह दिए। तो जो सिटी हॉल था वो उन्होंने हमें खोल के दिया और उसके ऊपर हम लोग फर्श पे ऊपर सोए। वहाँ अजान दी, नमाज़ पढ़ी। शायद पहले ही हम हुए हों कि हम जिन्होंने अजानें दी वहाँ। तो वहाँ जो है वो कोऑपरेटिव लोग थे, मगर वो पहले डर गए हमें देखकर कि ये टोपियों वाले लोग कहाँ से आ गए हैं। शायद वो मिशनरी स्कूलों से ज़रा डरे हुए भी थे। फिर हमने उन्हें कन्विंस किया कि हमने यहाँ ये बैनर लगाना है कि आई शैल काज दाई मैसेज टू द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब हमने कॉन्फ्रेंस की, हमने बताया कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं। वहाँ जो है ना वो हम बुद्धिस्ट स्कॉलर भी लेकर गए हुए थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज़ भी थे, सब लोग थे। तो उन्होंने वहाँ अपने अपने मज़हब की जो अच्छाइयाँ थी वो बयान की। तो फिर उन्होंने हमें वहाँ वो बैनर लगाने दिया। वो एक तारीख़ी मौका था वहाँ का। तो कभी उस सारे सफ़र की रुदात बड़ी लंबी है, वो जो है ना वो फिर जो है वो बताएंगे, मगर इस तरह वो हमने किया। अब वो पूरा शहर जो है टक टोयक टक का वो बर्फ़ के ऊपर बना हुआ है। मकान जो हैं वो ज़मीन से उठा कर बनाए गए हैं क्योंकि वो ज़मीन पिघलती रहती है, सिर्फ 1 मीटर मिट्टी की तय है। एक और चीज़ है वहाँ जिनको पिंगोज़ कहते हैं। वो पिंगोज़ ये हैं कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं डोम से, जिस तरह ये रोली हिल्स है, इस तरह की पहाड़ियाँ हैं। वो अंदर से सेंटर में पानी जमा हुआ है, बाहर से वो बर्फ़ बन गई है और उसके ऊपर 1 मीटर मिट्टी की तह जम गई है। तो उन पहाड़ियों के ऊपर जब आप जाएं, जो छोटी होती हैं, अगर उनके ऊपर आप नाचें तो वो हिलती हैं बाकायदा। तो उनको पिंगोज़ कहते हैं। वो या आइसलैंड में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड वगैरह में, या फिर यहाँ कनाडा में हैं टक टोयक टक के एरिया में। तो उनके ऊपर हम गए, वो भी एक नई चीज़ थी जो हमने देखी। और वो इस तरह का वो इलाका है, उसमें लोग जो है ना एबोरिजिनल लोग हैं जो रहते हैं, पोलर बियर का शिकार करते हैं, सील का शिकार करते हैं और वो हंटिंग पे अपना गुजारा करते हैं। और वहाँ एक हमने देखा, वो उसको कहते थे कम्युनिटी फ्रीज़र। उन्होंने क्या किया हुआ था कि ज़मीन के अंदर खोद कर, जिस तरह हम माइनिंग करते हैं, वो नीचे गए हुए थे क्योंकि ज़मीन का 1 मीटर के बाद बर्फ़ ही बर्फ़ है नीचे जमी हुई।
तो उन्होंने सीढ़ियाँ बना के नीचे गए हुए हैं और हर घर वालों का एक चैम्बर है छोटा सा। वहाँ जिस तरह हम माइनिंग करते हैं बिल्कुल इस तरह के गैलरीज बनाई हुई हैं, उसमें छोटे छोटे चैम्बर बनाए हुए हैं और उसमें वो अपना जो मीट है हंटिंग बीफ वो रखते हैं। उनको कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती कि वो हर वक्त वहाँ ठंडा रहता है, तो वो उसको कहते हैं कम्युनिटी फ्रीज़र, कि जो बिजली के बगैर फ्रीज़र है। तो वो लोग वहाँ टिकट भी रखा हुआ है, वो लेकर आप नीचे जाएं, देखने भी देते हैं आप लोगों को। तो इस तरह का वो इलाका है। तो खुदा ताला ने इस कनाडा को इतनी अजीब अजीब और इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं कि जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी इसी पर ख़त्म करते हैं। फिर अगली किस्त में हम मज़ीद तफसील बताएंगे कि कैसे कैसे इलाकों से हम गुज़र कर गए, वहाँ क्या क्या था और किस तरह वहाँ जो है ना वो हमने वो कॉन्फ्रेंसें की और किस तरह वहाँ जो है ना लोगों के साथ हमने अपने ताल्लुक़ बनाए और कनाडा कितना बड़ा मुल्क है। और वहाँ एक नॉर्दर्न लाइट्स का जिक्र करेंगे जो कि एक ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है वो नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। वो सर्दियों की जब शामें होती हैं तो आसमान के ऊपर रंग बिरंगी लहरें चलती हैं जो है ना वो लाइट की, तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल के मुल्कों में होती हैं, तो वो यहाँ कनाडा में भी होती हैं। उनका जिक्र फिर करेंगे इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में। आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। नासिर।